बिसिवा 1 जानुवारि 2023 जों जतन साइमानो सार एनसी देवबर्मा बचिनी आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट तथा टिप्रालैंड मूवमेंट नि जे फाउंडर बिनसाय सिगां 1962 सनो ग्रेजुएशन खालायै तारपरे फूड एंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट चाकरियाव हाबो परवर्ती समयो जों जतन साइमानो ऑल इंडिया रेडियो नि स्टेशन डायरेक्टर के बेसि सिजागो सार नरेंद्र चंद्र देवबर्मा ओ बुमुंनि सलाय बन जतन एनसी देवबर्मा हिनिनो बेसि सिनिजागो 1967 सननिसिम त्रिपुरा राज्यों जयपुर থেকে রিজিওনাল পলিটিক্যাল সুরঙ্খা ভাষা দোকানে হামগ্রাইনি বাগে মথাজামানি বাগে যে মুভমেন্ট চলিখা যেটা টিউজে শুনেই জেফুর সুরো উনফানো ও জরাব রাজনীতি খালাইয়াফানো সরাসরি ডাইরেক্টলি এন্ড ইনডাইরেক্টলি ব দফানি সামু টিউজे রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি অববাই করংজা আফরন সিবিনো বগাই খালাই ফাইও দেখে শুধু টিউজে সিমিয়া ত্রিপুরা হাস্তেনি যা যা পলিটিক্যাল যে সিনেরো পলিটিক্যাল ইভেন্টস গোবাংবা যে ঘটনা ঘটিকা প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল নি যে হিস্টরি ওনো উত্থান পতননো ব জড়িত দङ করংজাক দङ দেখে ব সিনি ত্রিপ্রাসানি विशेष कर त्रिपुरा हामग्राइनि दफानि बागै थिंक टैंक हिनिबो हिंजागो शुधु पलिटिकल बा निनि कर्मचारी संगठन सिमी जड़ितया ब कायसा राइटर बिनि गोबांमा बय पब्लब रंनि बिसिंबो बिनि दङ ताकुमसा बदल रखनि बसै थांमानि रख जनप्रियता मानगा किन्तु बिनि सिजाकनि बिसिंगो सबथेके बड़ त्रिपुरा हास्तेओ त्रिपुरा सारंनि बिसिं जे विभिन्न आईन सम्पर्के चिनि मानथाय दाबि देवा कन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जे व्याख्या सम्पर्के जे बय सै तंनाय रंनि बिसिं ब सायसुनो दङ विभिन्न टाइमाव बिनि जे बयनि बिसिंगो गोबांमा बय दङ आबोनि बिसिं जो ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244A आ बयनो तुइनो चिनि जे टिप्रालैंड मूवमेंट नि सिगां आर्टिकल 244A सम्पर्क